हेलो स्टूडेंट्स आजिर वीडियो को समस्त को स्वागत। आजिर वीडियो आम प्लस टू सेकेंड इयर इकोनॉमिक्स रो मौलिक अवधारणा विषय केते गुड़िए दुई निर्दिष्ट प्रश्न देखा जो प्रश्न गुड़िक आगामी इंटरनल असेसमेंट एग्जाम रे आसबार संभावना रही। प्रथम देखा आम 1-18 नंबर आगर आलोचना करूँ। आज 19 नंबर देखा ये दर विषय गोटे संक्षिप्त टिप्पणी लिखा कहुई। एटा दुई निर्दिष्ट प्रश्न कौन है ना 2 ବା 3ଟି वाक्य उत्तर लिखा पड़ो। यहाँ 2011 मसीह और 2016 मसीह आसाला। ताले दर आम क्या कहूँ आगे देखा कौन सी द्रव्यर विनिमय मूल्य को मुद्रा व मौद्रिक आकार प्रकाश करने को दर कहुए। विनिमय मूल्य को मौद्रिक आकार प्रकाश करने को दर कहुए। ताले ये जो मौद्रिक मूल्य हूँ विनिमय मूल्यर मूल्य ताले आम कौन देखिले ना कौन सी द्रव्य बदल रे मिलुथिबा अन्य एक द्रव्यर परिमाण को विनिमय मूल्य कहुए। कौन सी द्रव्य बदल रे मिलुथिबा अन्य एक द्रव्यर परिमाण को विनिमय मूल्य कहुए। आ विनिमय मूल्य को मौद्रिक आकार प्रकाश करने को दर कहुए। ये कौन सी देखा अन्य द्रव्य आकार रे कौन सी द्रव्यर विनिमय मूल्य को अर्थनीति मूल्य बोली कहुए। अन्य द्रव्य आकार रे कौन सी द्रव्यर विनिमय मूल्य को अर्थनीति मूल्य बोली कहुए। किंतु आजिकली द्रव्य को द्रव्य आकार रे विनिमय करिवार व्यवस्था कार्यकारी होने। द्रव्य को द्रव्य बदल कहीं विनिमय करती नहीं। आजिकल टंका माध्यम रे द्रव्य विनिमय करा जाउछि एवं ये टंका ही होछि विनिमयर साधारण माध्यम। एभली स्थिति रे जेतेबेले द्रव्यर विनिमय मूल्य को टंका आकार प्रकाश करा जाए ताहाको दर आख्या दिया जाए। ताले कौन कहूँ द्रव्यर विनिमय मूल्य को टंका बा मुद्रा आकार प्रकाश करने को दर आख्या दिया जाइछि। नेक्स्ट देखिबा 20 नंबर देखा संतुलन दर कौन देखा संतुलन दर यहाँ 2016 मसीह आसाला। अर्थशास्त्र संतुलन कहले एक भारसाम्य अवस्था को बुझाई। भारसाम्य कहले एपट सेपट समान जिते होता है ताको कह जाए संतुलन। एक भारसाम्य अवस्था को कह जाए संतुलन कहले एक भारसाम्य अवस्था को बुझाए। यह एपरी एक व्यवस्था जार परिवर्तन होवार कौन प्रवृत्ति न थाए। संतुलन अवस्था एपरी एक अवस्था जार परिवर्तन होवार प्रवृत्ति न थाए। पूर्ण प्रतियोगिता कौन सी समय द्रव्यर जो दर यार चाहिदार परिमाण जगाण परिमाण समान हुए से दर को संतुलन दर कहुए। पूर्ण प्रतियोगिता कौन समय द्रव्यर जो दर यार चाहिदार परिमाण और जगाण परिमाण समान हुए से दर को संतुलन दर कहुए। अच्छा यही प्रश्नटा तो आमर इंटरनल एग्जाम आसबार नहीं। प्रश्नटा ये केमती आसीगला संतुलन दर मौलिक अवधारणार प्रश्न नुहे यहाँ तथापि देखी था संतुलन दर या ताले पूर्ण प्रतियोगिता कौन समय द्रव्यर जो दर यार चाहिदार परिमाण और जगाण परिमाण समान हुए से दर को संतुलन दर कहुए। नेक्स्ट देखा यहाँ यही प्रश्न जोटा यहाँ इंटरनल आसो अत्यावश्यक द्रव्य कौन जीवन धारण पर जो द्रव्य गुड़िक अति आवश्यक होता है से गुड़िक अत्यावश्यक द्रव्य कहुए। जीवन धारण पर जो द्रव्य गुड़िक अति आवश्यक होता है से गुड़िक अत्यावश्यक द्रव्य कहुए। मनुष्यर सर्वनिम्न आवश्यकता यथा खाद्य वस्त्र एवं बासगृह यार उदाहरण। ताले गुड़िक अत्यावश्यक द्रव्य जो गुड़िक निहाती आवश्यक उदाहरण है खाद्य वस्त्र एवं बासगृह। अवश्य विभिन्न स्थान भिन्न भिन्न अवस्था जो जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य गोटे स्थान अन्य स्थान मध्य एवं गोटे देश अन्य देश मध्य पार्थक्य देखा जाए। अर्थात विभिन्न स्थान अनुसार स्थान काल पात्र अनुसार कौन से अत्यावश्यक द्रव्यर कौन आवश्यकता अलग अलग भी होता पारे। गोटे स्थान अन्य स्थान मध्य आ गोटे देश अन्य देश मध्य पार्थक्य देखा जाए अत्यावश्यक द्रव्यर। ताले अत्यावश्यक द्रव्य देखिले नेक्स्ट देखा व्यष्टि अर्थनीति कौन। व्यष्टि अर्थनीति यहाँ 2015 आसीथिला।
ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ହେଲା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ଏକକ ଯଥା ଉପଭୋକ୍ତା, ପରିବାର, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବଜାର ଇତ୍ୟାଦିର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ୍ ବା ଗୋଟିଏ ଏକକର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଏକକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ହେଲା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ଏକକ, ଗୋଟିଏ ଏକକ ଯଥା ଉପଭୋକ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଉପଭୋକ୍ତା, ପରିବାର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବଜାର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବଜାର ଇତ୍ୟାଦିର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ଏହା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥାଏ। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବା ଏକକ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ଏହା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥାଏ। ସାମୂହିକ ଭାବରେ କିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ? ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 22 ପରେ 23 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ। 23 ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଭୌତିକ ଆକାର ନଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ ବା ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କୌଣସି ଆକାର ନଥାଏ ବା ଆୟତନ ନଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ ବା ସ୍ପର୍ଶ କରି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଅଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଯେମିତି ପବନ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା, ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଲିଫ୍ଟ ଚାଳକଙ୍କ ସେବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସେବା, ଓକିଲଙ୍କ ସେବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣାଯାଇପାରେ। ଆମେ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ୍ରୟ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନବିକ ଅଭାବ ମୋଚନ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 24 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ। 24 নম্বର ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସଂଜ୍ଞାକୁ କଲ୍ୟାଣ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସଂଜ୍ଞାକୁ କଲ୍ୟାଣ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? 2014 ଆସିଥିଲା। ସମ୍ପଦ ଅପେକ୍ଷା ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ବା ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିବାରୁ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାକୁ କଲ୍ୟାଣ ସଂଜ୍ଞା କୁହାଯାଏ। ସମ୍ପଦ ଅପେକ୍ଷା ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ବା ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିବାରୁ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାକୁ କଲ୍ୟାଣ ସଂଜ୍ଞା କୁହାଯାଏ। ସମ୍ପଦ ଅପେକ୍ଷା କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ ଦେଇଥିଲେ ମାର୍ଶାଲ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ କୁହାଯାଏ। ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣ ସଂଜ୍ଞା କୁହାଯାଏ। ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାର୍ଶାଲ ସଂଜ୍ଞାକୁ କଲ୍ୟାଣ ସଂଜ୍ଞା କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ପଦର ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ପଦର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ହେଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ଟି କରିବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଠି ଥାଉ ଭଲରେ ଥାଉ, ସୁଖରେ ଥାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।